guys, good afternoon yan. Gumagawa ako ngayon ng serniki guys. It's a Russian pancake. Yung coated cheese to guys. Yan siya. Yan. Ang ingredients nito guys, yung puro na sinasabi nila, yung coated cheese. Tapos yung ano guys, isang itlog, asin, asukal, at saka flour. I-mix nyo lang, tapos bilog-bilogin na. O, yan na siya guys. Madali lang siya guys na lutuin. Naluto ko guys. Yan siya guys. Pero pag ano kasi guys, matigas to. Pag maparamihan ng flour, yan na siya guys. So, yan ang serniki. Yan ang serniki. It's a Russian food. Yan na guys. Ano na naman ako guys. Okay, thanks for watching guys. Have a good day and God bless us all.